हेलो गाइज आज आम भोजी करिया जाऊँ बिरियानी जो थे आम 7 जन भाया पिला अच्छु आम गाँव मेन माइकेल मु टुकुनी चिक्कू अशोक फ्री फायर पागल पाकुन कौड़ा पाकुन नुची पाकुन मुह देखुन ये आमि कौन से रेसिपी बना मास्टर सेफ अच्छी मो मेफेयर स्वस्ति भल भल होटेल सब भल भल डिश बन सर्व कर भल भल लोक तो मुझे कहीपर फास्ट टाइम जेहेतु भाभी भाभी कह रही बाय आमर बिरियानी पलिस जिनस फास्ट आसा कोरिएंडर पाउडर काश्मीरी रेड चिल्ली तापर एटा हूँ गरम मसला एटा हूँ ब्लैक पेपर एटा कुमिन पाउडर जीरा गुंड एटा हूँ गरम मसला एटा हूँ बिरियानी मसला एटा हूँ चिकेन मसला आमर खोलचंदी कालू आ एटा हूँ बिरियानी चावलटा चावलटा देख दियो ओके सेपटे कौन अच्छी सब दही धनिया पत्र लेंबू आ काकुड़ी पुदीना मिललानी पियाज रसुण अदा तो एतिकी बंद कर चल प्रोसेस रे लाग तू जाई चिकेन वाला कौन कथा कनी बापू भी 210 आमको डिस्काउंट कर डिस्काउंट नबू देखो दी 3 जन नबू तो 10 टाका काटि गेला मु कहले हो आम नंदा ये पुलिस अधे नबो नंदा ये नबो ताजे बगले दीदी को बेको से बेको काटला नि का हमरा पका आम चिकेन दे दही आदा रसुण पेस्ट पकई देछु कि मन नथिला वीडियो करिया पे पकाउछि एबे एटा होछि कुमिन पाउडर धनिया गुंड पकई दे धनिया गुंड एटा लंका गुंड पड़ी जाइछि लगे बनिछि काना जीरा गुंड पड़िबो एटा पड़ले टिके ब्लैक पेपर बेसी पकाउ ना कस्टमर पई आंछु ब्लैक पेपर एक्चुअली चिकेन मसला चिकेन डॉक्टर मसला कस्टर्ड पके चिकेन मसला कस्टर्ड पके चिकेन मसला तापर पहला हमर जीरा गुंड चिली तक जीरा चिली हल्दी पाउडर एटा पहला जीरा गुंड तो खाली की पहले टिके गरम मसला हल्दी पाउडर सबा लास्ट रे पड़िबो हल्दी गुंड हल्दी बेसी पके पियाज लच्छा दिटा पके टिके पियाज को टिके पहले टिके पहले हल्दी तब मैरिनेशन कर होय भले गो मिस्त्री हो जी आरे मिस्त्री होचंती कालू ठीक है बिरियानी बनेबे भले गई जो इन बुले जा तो खाद्य है ना हबो सब हबो आओ हम जल्दी नहीं कर लंका उडे दम जाउडी लंका गुंड अच्छे बा नाली नाली देखावा दरकार नहीं पानी आगे लगे ते येटा पानी आगे चलियो चलियो दहीटा पड़ते कंचा लंका अच्छी कंचा लंका दीरा कंचा लंका दीटा काटे दीरा पका
नींबू टी पकड़ दे हाँ लेबू टे पड़ेगा ଟିକେ ଆଖିରେ ବାଜିବ धर दे कैमरा धर ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ପକେଇ ଏଠି ହେସ୍ ସେଟା କଣ ଏଟା ଏକାଥରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡିବ ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ପକେଇ ହାଁ हाँ लेबू खाना चिपड़ दे मोर के शूट कर मोर चिपड़ दे ए से सुखिला हो यार सब बढ़िया रस रखी दी टंगिया लेंबू तो भल रस ନା ରମେଶ କତିରେ ଭଲ ରସ हाँ हेदा आउ बेसी बना पिता मसला टे पानी आएगा काटी दो हाथ में एते ना किचड़ा पका दे ना तू को भांगी दो भाई दादा गांठीरा तू गांठीरा बाहर कर ता घंटा ए कहीं जाई के बाहर रे ता घंटा मु खाई वीडियो भी सेटा सब काटी देम टू टू बजे दे बीप कर दे बीप पके दे ए थाले सुनु भल ना सुनि भल ओडिया बात सुनु हां हम फर्स्ट टाइम ब्लॉग करछु देखले हम सोदा सोदी समस्त माने ये कर माने मार ए फ्री फायर पागो काम कर कोटे घोड़िया काट कोटे घोड़िया साइड रे पछी ता धरती हां ବନ୍ଦ କରିଦେ हमर राइस बसिया पई पानी गरम हे लेनी ता देरे हम गोटा अल्प टी रखिबु ता पई जो चिकन ने पकेबु हारे कर छिड़ी पानी ओटा गरम मसला केमिति कोन बाई गरम मसला करियो के जानी छिंडी जियो भाई एमिति पका दे और पानी ने गोटा गरम मसला पड़ी गला टी ऑयल पके दियो टी ऑयल पका ऑयल टी पका की ऑयल हो गया अब तेल हां ऑयल वाला तेल लग जाती जो उधर पहुंच रिफाइन ना सॉरी जा पहुंच सॉरी सा रिश्ते ना बाकी जोड़ा दे ଜଣେ देव सॉरी तेरे को ना कुरकुरा रिफाइन नहीं खाजा हाथे दाও देखिया बे ସୋରିଷ ତେଲଟା ଭଲ ନା मसला कम हेला कोडा कम हे पड़े जाऊ तेल पड़ा जाए हां आ नले भातटा गोटाटा के दे अल्प टिके पके बस बेस केते ये करते पानी एटे फुट घिया पड़े कि अच्छे हम तो घिया नहीं आ गरीब लोग आ सस्ता कम ना सस्ता छोटा हां दे 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 अदन कर दे पकुजे ଚାଉଳ ପଡ଼ିଲା हैं 40 खाई देगा हस पता ना सब लो हिसाब दे दे बेस्ट में रहिता टोटल 10 टा हाथ पटला मिडिया लागला के लास्ट एक का तो पटानी दे दे बंद कर दे वीडियो बने बाकी हमर मेन रोसे आईडी अछंती तांका ते मु हेल्पर मु हेल्पर तू येटा किछि जाननी ता हाथ गले खोबा खाइबो फ्री फायर पागल कर मु तो जान पतिबो मुदान ए दी जण होतन हमर फ्री फायर पागल मो भाई जा ए देख साउ आउ जो हे का सହିତ खेलछु साउ आउ जो सहित का खेलछु ଏଇଠି ଲୁଚି ଯିବି खराब लागुन दिए कौन खराब हेगा देखुनु मु माने मोर ये मुनि जको नै देखुनु लिखाइ जी केवल फ्री फायर खेलछु झियों सହିତ कथा हेबे आ किछि न आ जानि तमे कोन करछ ଆମର गोसे जानि बच्च ଟେନସନ୍ टेंशन ପ୍ରେସର प्रेशर ଏନ୍ଜୟ गोसे जानि बच्च गसई तो पाना खाई के को এই ঘরে কাছে পকেটে আছে बिरयानी भाई हमर पियाज भाजा चलची रोसे बसी की रोसे करचंदी एटी हमर प्याज कसा चलची टी नाली पड़ी गले बाहरिबो
तापर एठी हमर राइसटा हे गलानी राइस पूरा बासिलानी ये गोटे देखନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବସି ଚଲେଇ ତାର 10 ଟଙ୍କା କରିଛି ଅନଲାଇନରେ ये आमर आयोजन सब मेन रोषे आमर देवाशीष महांती जे कि घंटा घंटी एक्सपर्ट घंटा चल आस्ते आस्ते करतु आम साइड रोसे ये देखु ये साइड रोसे राइस टा भी बढ़िया बासिलानी ये देखो आमर केमती कौन कराई पूरा जगटा को पूरा कौन कौन पड़ी सब खिनफिन हो पड़ी ये आम घंटा रखाई सब मिक्स सब मसला फसला पड़ी सब मिसे अच्छी चिकेन हे देखो आमर ये आउ जड़े फिफार कम्युनिटी खेलुँच देखो केमी खेलुँच पूरा एक्सपोर्ट होगलानी खेल पूरा स्टार चिकू ये देखो मुकुड़ा हेडसट देखो मार केमी देखो गोटे मंदा आसना डरिक पहुँचनी मंदा लुचि किसी ठीक अच्छे ठीक अच्छे सब ठीक अच्छे नुआ मिस्त्री नुआ बिरियानी दम अंडा बिरियानी दम अंडा बढ़िया प्रोसेस चलुची आमर कलर मारियो ए कलर कट ना पानी कर दे कलर पानी दे कर कलर टा मैं मझे दे टाटिया रे से टाटिया कर हाँ हल्का टे पकेबा तापरे आधा कलर करी आधा निया टा कमे दे पूरा ना ये जो ठीक है खाली बांपर खाली आउ के जड़ा जड़िया दरकार एति की जागा हे जो एति रे जळी गेले हे जो हैं कमा टिके ना पूरा पूरा टिके ना जागा होबनी तो खबरई कौन करिया राइस रख दीजिए पत्थर खाया ता जम से कौन करिया पक्का दे धनिया पत्तर दे काटी के आनो ट्राई कर धनिया पत्तर काटी काण से ये मसला पका दिए हे जो बिरयानी मसला टे पका तापरे पानी सेम चापी देले हे पानी कर हबो हबो हे जो चापी देले हे जो बना तमे एमदी करो ना तमे ये करला तमे हे जो बनो चापी देबो हे जो ठीक पके दियो आगे एरे को दियो टिके देख से केते पकोउची देखो देखो के देखो से टुकने केते पकोउची देख मोरी बिना कलर नहीं सेtti देखो केते कलर है लिखी दे तम मांडूटा मो मांडू काटी दे सब काटे धनिया कोना कर देलन घर धनिया आधा काट ये हमर धनिया चलची ऊपर पानी ये मोर देखो लाइट देख लाइट मैन लाइट देखो जे सी ओटे देखो जेन पियर आयोजन सब कटाकटी रे ये कटाकटी करी देइची ये हमर कोन पड़िबो प्याज ये पड़िबो रोस्टा जोडा हमर रोस्ट प्याज जोडा हमर तेल सहित भजा हितला अबे काठटा पसी दे भीतर तंदारा कहीं भीतर पसी दे से मन में से काठटा आ चढ़ाबनी खाली एती रहइबो निया रहइबो तापर टिके ना बिरयानी मसला टा पड़िबो ऊपर छिंचा हबो बिरयानी मसला दे दियो गरम मसला बिरयानी मसला टे छंचा हबो एबे वीडियोटा भला धनिया पत्ता पे घरे तार फिर जेमिति ना पकेबा यही हमर बड़ मिस्त्री आगे हैं मेन मिस्त्री ड्यूटी पे जाइतिले नाना को लेयरिंग कर दो नाना को कच्चा मोटा काकुड़ी आंचो ना काकुड़ी आंचो ना तम होई नहीं कटनी तम गले मु करी दे दियो ले दियो कर देरी करो ना पूरा रेडी हो आउट कर
ନା ନା ଆଉ କଣ ନା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଲି ନା ଥାଉ ବାସି ଆଉ ଖାଲି ଦରକାର ଆଉ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାସ୍ନାଟେ ଆମର। ସେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିଦିଅ ଇଏ ରଖିଦିଅ ଝୋଳ ତାପରେ ଇଏ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଲାଗୁଛି ଚିକେନ୍ ସହିତ। ତାପରେ ଫେର ଭାତ ଦିଆହେଇକି ଢଙ୍କା ହବ। ଫେର ଆମର ରାଇସ୍ ଦିଆହେଇକି ଭାଇ ଓଡିଆ ଛୁଆ ଭାତ କଣ କରିବା ଭାତ ହବନି ଚାପିଆ ପାଇଁ ପୁରା ଚାପିକି କେତେ କି ପକା ସେ ସବୁ ହବ। କାଟି ଆଣି ଚପା ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ ଆସି ଚପା ହବ ସବୁ ଚପା ହେଇକି। ଭାତ ହଁ ଯା ଏ ମାଇକେଲ ଯିବେ ଅଛି କି ହାତ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ କର ବାସ୍ ହଁ ମାଇକେଲ ମାଇକେଲ ଆମର ଆଉରି ଯିବ ଭିତରୁ ଆହୁରି ବସିବ ହଁ ମରିଯିବୁ କିଛି ହବନି କିଛି ହବନି ଏଟା କଥା କିଛି ହବନି ଏ ସହି आ कौन अच्छी है बा पोछा बजी हो गया ये देखो तू पोछा बजी हो गया देखो ये देखो हमारे सेकंड मिस्त्री ना थर्ड मिस्त्री ନା ନା ଏଇ ତମେ ତ ଗଞ୍ଜା ମାଂସ ଖାଇ ନଥିବ ତମେ ତ ସାରୁ ତରକାରୀ କେବେ ଦେଖିନଥିବ ଦେଖ ଆମେ ଖାଉଛୁ ତମେ ଛଡମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ତ କେବେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇନ ଦେଖ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇ ଦିନ ନାଟା କଣ କନି ମନେ ମନେ ସେଇ ଦିନ ନାଟା ତମେ ତ କେବେ ବିରିୟାନୀ ସେ ଭଗଟା, ସେ ଖାଇନ ଆମେ ଭଗଟା। କରୁଛୁ ଦେଖ ଭଗଟେ ଲାଗ ସେ ଭଗଟା ନା ପକାନ୍ତୁ ये ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟରଟା ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟରଟା ପଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟରଟା ହିଁ ପଇଲା। ପିଆଜ ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ଡୋସ୍ଟା ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ହବ ପକାନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ସେ ନଇଁ ପାରୁନି ବାବନା ଦିଅ କଚୁମ୍ବର ରେଡି କର ବାବନା ନଇଁ ପାରୁନି କଚୁମର ଦବ ନା ଲାଗିବ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ହେଲା ଲେଟ୍ ପୁରା ଦୁନିଆ କମ ଦିନ ତଳ ଲାଗିଯିବ। ହଁ ପୁରା ନିଆଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଝୋଳ ବହୁତ ତଳେ ଆରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଚାପି ଦେ ଚପାଟା ଚାପି ଦେ ଗୋଟେ ଇଟା ପିଟା ଥୋଇ ଦେ। ତା ଦେହରେ କଣ ପଡିବ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଉପରେ କାଇଁ ପକଉଛୁ? ଟିକେ ପକେଇ ଦେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ମସଲା ଦେହରେ ଗୋଳେଇବୁ। ମସଲା ଦେହରେ ଗୋଳେଇ ନଥିବ ଗୋଳା ହେଇନି ବା ସେଇଟା ପକେଇବା କଥା ତାର ମନ ନାହିଁ କାହାର ଆଉ ହଉ ସବୁ ହବ ଗୋଟିଏ ଲେୟାର କରି ଦେଇଦେଲୁନି। ଦିଟା କରିଦେଲୁ ଆଉ ନେ ଗରମ ମସଲା ଗରମ ମସଲା କଣ ପକେଇବା ଆଉ ପକାଅ ଢାଙ୍କ 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 ଢାଙ୍କି ଦିଅ ଢାଙ୍କି ଦିଅ ତା ଏଇ ଚପାତି ଏଇ ଚପା ରହିଲା ଫୋନ। ଟିକେ ନ ସତୁରି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପଡିଲା ନା? ପଠଉନ ଯା ପଠଉ ଦଉନୁ ତ ସ୍କାନରଟା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମର ଇଏ ଏଇନା ଦମ୍ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏଟା ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ ଚାରି ଗଣିଆ କରି କରୁନୁ ଆମ ଫିଷ୍ଟ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଗାମଛା ପକେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି ବାହାରେ ମେଘ ହେଉଛି ଯଦି ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତିଲି ତ ସେଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମଛା ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଟୋକା ସବୁ ଫ୍ରି ଫାୟାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁ ମାଇକେଲ ଏଇ ଟୋକାଟା ମେନ୍ ମାନେ ଆମ ଫିଷ୍ଟ ରହୁଛି ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛି ଯଦି କିଏ କହିବ ସେ ହେଉଛି କାଳୁ ସର୍ଦ୍ଦାର। ତାପରେ ଅଶୋକର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ବାଲା କତିରେ ଏଠି ବସିକି ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଲା ଯାଇକି ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ ନେଇଲା ସେଟା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ପୁରା ଯାଇକି ବସିଗଲା ଯେମିତି ତା ଭାଇ ଚିକୁ କ'ଣ କହିବ କୁହ ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛ ବିରିୟାନୀ ଓକେ ଏ ପ୍ଲେଟରୁ ବାଢିଲେ ସିନା ଆମ ପଟେ ଆସୁନୁ କେମିତି ରେଡି ତ ଅନବକ୍ସିଂ ହେଲା ବିରିୟାନୀ କଲେ ଆମ ନନା ମୋ ଭାଇ କଲେ ନନା ଫଟୋ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା କଥା ତିନିଟା ଆଣ ତିନିଟା ତିନିଟା ହେଇଛି ନା ବାଣ୍ଡୁର ଛାଡ଼ିଲେ ଆଗେ ପକେଇ ଦେଇ ପଟର ପତ୍ର ସାତଟା ଏ ଚିଡ଼ି ବସ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଆସିବେ ପତ୍ର ପକା ଉପର ଲେୟରଟା ବାଢି ଦେ ଟିକେ ତାପରେ ତଳ ଲେୟରଟା ମସଲା ବାଢି ହଁ ସେଇଆ ସାତଟା ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇକି
मोर गोटे सुना पत्र पकाए मोर गोटे सुना जोटा तैयारी दियो गोल्डन गोल्डन कृष्ण गोटा हौ चारि पाँचटा दिटा ए बड़े पके दे चिकन पीस बड़ होला बड़ पिसटा मोर कराला तू ना खोजी न खेचुड़ी गेला रे ना तार बड़ पीस से कहि छी पानी दे देलो करा गेला न हां बाबू ऊपर वाला ठीक है मिसेई देबा किछि पुआ ना ତଳ ଉପରେ ମିଶେଇ आ मु सिकिन त हो फास्ट टाइम ହେଲା ଭଲ ହେଇଛି बढिया फास्ट टाइम ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ପୁରା ଗୋଳେଇ ହଉନି ବା ଦେଖୁନ ନା ପୁରା गोटे काम छोटे छोटे ଜାଗାଟା ऊपर वाला ବେଶୀ समस्त दे दे के एदा तळ दे दे होला ଏ ଗଳିଲେ ଜଣା ପଡେ ଉପର ଆଗେ ଦେଇ ଦେନି ଉପର ଆଗେ ଦେଇ ଦେନି हां हे जी बेला रेडी बासना वाले सुंदर देखा ऊपर मात्रा बढे तळला रेडी तो देखा होची ଆରେ ନରମ କରିଦେଲେ ଭାତଟା ତଳଟା ମାତ୍ରା ନରମ ହେଲା ଭାତର ପାଣିଟା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ନରମ ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦଉନା ଚୟ ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ एबे हे पडो ଉପରଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ଲୁଣ ହେଇନା ଲୁଣଟା ଦିଅନି ମତେ ଯୋଉଠି ପାଣି ଅଧିକ ରହିଲା ଝୋଳରା ଏଠି ବାଢି ଦେଲେ ତାପରେ ଠିକ ହଁ ବାଢି ଦିଆ ଉପରଟା ବାଢି ଦେ ତଳ ଭିତରଟା ଭାଜି ମୁଁ ଟିକେ ଏକ କରିକି ଆସେ ଟିକେ କୁଳି କରିକି ଟିକେ ଏକ କରିକି ଆସେ ପୁରା ଖେଳେଇ ଦେଲେ ମସଲାଟା ଭାରି ଆମର ଚାଲିଛି ସବୁ କିଏ କହୁଲା କିଣି ତୁ କହୁଛୁ ସବୁ ଚାଲିଛି मो काय ଆମର କଚୁମ୍ବର ଅଣ୍ଡା ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଛି ହଁ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ବାହାରେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଆ ना पळेलानी ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁନି कोना करे ना पळेला पैसे देबे जे आगे दे दिला ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନି नो खा बोलानी वासना बोलानी बोल सब ठीक ଏଇ काढू माग जोर टाके चुकून जाऊ राईट जाऊ ना मु दे देबी ଦଉ ଏଇ ପଛରେ ଟିକେ ଦବ କଚୁମ୍ବର ସବୁ ଖାଇଛ ଅଣ୍ଡା ସତା ବହୁତ ଲାଗିଛି କଚୁମ୍ବର ମୁଁ ଏତେ ଖାଇନି ଡାଲେ ସବୁ ଡାଲେ ବାସ୍ ଆଉ ଆଡେ ଦେବି ଖାଇଲେ ଆଉ କା ଦେବି ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦେଖ ତତେ ଏତେ ବଡ ହାତ ଦେବି ମୁଁ ଟିକେ କଟୁ ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଖାଇଲେ କଚୁମ୍ବର କୁଆଡେ ହବ ନେଇ ଯା ଜାନ ବାଦ ନେଇ ଯା ପେକୁ ହୋଇଗଲି ମୁଁ କିଛି ପୁରା ଯେମିତି ଡାଲି ଗୋଳାନ୍ତି କଚୁମ୍ବର ଗୋଳେଇ ଦଉଛି ନା ନା ଏକାନେ ବାଦ ହଟେ ନନୁ ରତି ହେଲା ମୋ ଗୋଟ ମୋ ବାଙ୍କା ଆଉଟି ହଉ କଣ ହଉ ଆଉ ଆଉ ଭାତ ହେ ମୁଁ ଏଇଟା ବଡି ବାନ୍ଧି ନା ମୋର ତାକେ ଏଇ ନଉଚି କେନେ ଏଇବେ ଆରେ ଗରମ ଜଲ୍ଦି ଖା କେମିତି ହେଲା ଭାଇ କେମିତି ହେଲା କହୁନୁ ପୁରା ଚୋଖା ଅଶୋକ 180 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 160 ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିକୁ ତ ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ପୁରା ଚୋଖା ଠିକ ଅଛି ପୁରା ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟିଲା ମୋବାଇଲ ତ ନଙ୍କା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ନନା କହିଲେନି 100 ଟଙ୍କା ବିରିୟାନୀ ଭଲ ହେଇଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ଟୁକୁନି କହ ଏକ ନମ୍ବର ମୋର ତ ପୁରା ଚଖା ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ଭୋଜି ସରିଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା ଆମ ଭୋଜି ଲାଷ୍ଟରେ ମାଇକ୍ ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ବିରିୟାନୀଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ବେଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ପୁରା ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମାଇକେଲ କହିବ ଏବେ ରଡ ମାର୍କା ପୁରା ଚୋଖା ପୁରା ବା 100 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଏଇଠୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।